जय जगन्नाथ मु शारदा मो तरफ आपण मानक शुभेच्छा जनाऊँगी मो यूट्यूब चैनल माध्यम आज जानिबा भैमी एकादशी बा जहाको आमे जया एकादशी नाम जानिछंती। तेबे आसंतु जानिबा तार महत्व विषय। आमर वर्षक मध्य 24टी एकादशी पड़ुछि। सेथि मध्यरु कृष्ण पक्षरे 12टी एकादशी और शुक्ल पक्षरे 12टी एकादशी। गृहस्थ माने विशेषतः शुक्ल पक्षर 12टी एकादशी पालन करिवार विधि रहिछि। वैष्णव माने 24टी एकादशी को पालन करती। तन्मध्यरु 4टी बड़ एकादशी आम गृहस्थ माने पालन करती। आम लोकमतरे विश्वास अछि कि जो माने एही 4टी बड़ एकादशी पालन करती से माने श्री हरि विष्णुंकर कृपा लाभ करी वैकुंठ लोक को गमन करती। तो आपण माने श्रद्धा बा भक्तिर सहित एही बड़ एकादशी को पालन करंतु। तेबे आसंतु मोर प्रिय बंधु माने धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्रीकृष्ण को पचारि जया एकादशी महिमा आमे ध्यानर सहित श्रवण करिबा। युधिष्ठिर भगवान श्रीकृष्ण को पचारिले, हे भगवान कृपा करी एहा कहंतु जे माघ मास शुक्ल पक्षरे केउ एकादशी पड़े, एहार विधि कौन तथा एथिरे केउ देवता को पूजा करा जाए। श्रीकृष्ण कहउचंदी, राजेंद्र माघ मास शुक्ल पक्षरे जो एकादशी पड़े तार नाम होउची जया एकादशी बा भैमी एकादशी। यह सर्व पापहारिणी उत्तम तिथि। यह पवित्र पापनाशिनी तथा मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करे। केवल एतिकी नुहे, यह ब्रह्म हत्या परी पाप तथा पिशाचत्वर मध्य विनाशकारी। यही व्रत करिबा द्वारा मनुष्य को केबे प्रेत जोनि रे जीवाकू पड़े नहीं। एथिपाई हे राजन प्रयत्न पूर्वक ही जया एकादशी बा भैमी एकादशी व्रत करिबा उचित। बहुदिन तलर कथा, स्वर्गलोकरे देवराज इंद्र राजत्व करुथिले। देवगण पारिजात वृक्षयुक्त नंदनवन रे अप्सरा मानक सहित विहार करुथिले। 50 कोटी गंधर्वंकर नायक देवराज इंद्र स्वेच्छानुसारे बनरे विहार करू करू बड़ हर्षर सहित नृत्यर आयोजन कले। गंधर्व माने सेथिरे गाउथिले। सेमानक मध्यरे पुष्पदंत चित्रसेन तथा तार पुत्र एही 3 जण प्रधान थिले। चित्रसेनक स्त्रीଙ୍କ नाम थिला मालिनी। मालिनीଙ୍କର एक कन्या थिला जे पुष्पवंती नाम रे विख्यात थिला। पुष्पदंत गंधर्वर गोटे पुत्र थिला, याकू लोके माल्यवान कहूथिले। माल्यवान पुष्पवंतीर रूप लावण्य रे अत्यंत मोहित थिला। सेमाने 2 जण मध्य इंद्रंक संतोष निमंते नृत्य करिबाकू आसीथिले। सेमाने दुहें जाक गीत गाउथिले। सेमानक सांगरे अप्सरा माने मध्य थिले। परस्पर प्रति अनुराग थिबा कारणरू दुहें मोहरे बसीभूत होइगले। चित्तरे भ्रांति आसीगला। एणु सेमाने शुद्ध स्वर रे गीत गाई पारिले नाही। केतेबेले तालभंग हेउथिला तो केतेबेले गीत बंद होई जाउथिला। इंद्र सेमानकर एही प्रमाद विषय विचार कले एवं एहाकू निजर अपमान भावी क्रोधित हेले। एणु एही 2 जण को अभिशाप देई कहिले, रे मूर्ख तुम 2 जण को धिक, तुमे पतित एवं आज्ञा भंगकारी। एणु पति पत्नी रूप रे पिशाच होई जाओ। इंद्रंक ठारू एपरी अभिशाप पाई दुहिंक मन अत्यंत दुख हैला। सेमाने हिमालय पर्वत को चली गले एवं पिशाच जोनि पाई भयंकर दुख भोगिबाकू लागिले। शारीरिक पातकरू उत्पन्न तापरे पीड़ित होई दुहें पर्वत कंदर मानकरे विचरण करुथिले। दिने पिशाच ता पत्नी पिशाची को कहिला, आमे केउ पाप करिछु जहा पाई एई पिशाच जोनि प्राप्त होईछि। नरक जंत्रणा अत्यंत भयंकर तथा पिशाच जोनि मध्य अत्यंत दुखदायक। एणु पूर्ण प्रयत्न पूर्वक पापरू दूरेई रहिबा उचित। एहीपरि चिंतामग्न होई सेमाने दुहें दुख जोगु दिनकू दिन क्षीण हेबारे लागिथांती। दैव जोगरु सेमानकू माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्राप्त हैला। जया नाम रे विख्यात सेही तिथि सर्वोत्तम। सेदिन सेमाने दुहें संपूर्ण आहार त्याग करदेले। जलपान मध्य कले नाही, कौनसी जीव हिंसा कले नाही।
ଏପରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଫଳ ମଧ୍ୟ କାଟିଲେ ନାହିଁ। ନିରନ୍ତର ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ନିକଟରେ ବସି ରହିଲେ। ସେମାନେ ବସି ବସି ସୂର୍ଯ୍ୟାତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରାଣ ହରଣକାରୀ ଭୟଙ୍କର ରାତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ରତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଆସିଗଲା। ଏହିପରି ସେହି ପିଶାଚ ଦମ୍ପତି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ଜୟାବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ରାତିରେ ଜାଗରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହି ବ୍ରତର ପ୍ରଭାବରୁ ତଥା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ପିଶାଚତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ପୁଷ୍ପବନ୍ତୀ ଓ ମାଲ୍ୟବାନ ନିଜ ନିଜ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେହି ପୁରୁଣା ସ୍ନେହ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୂର୍ବବତ୍ ଅଳଙ୍କାରମାନ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ମାନେ ଦୁହେଁ ମନୋହର ରୂପ ଧାରଣ କରି ବିମାନରେ ବସି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନତାର ସହିତ ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ରୂପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, କହ, କେଉଁ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ପିଶାଚତ୍ୱ ଦୂର ହେଲା? ତୁମେ ମୋର ଅଭିଶାପ ଲଭିଥିଲ, ପୁଣି କେଉଁ ଦେବତା ତୁମକୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଲେ? ମାଲ୍ୟବାନ କହିଲା, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ କୃପା ତଥା ଜୟା ନାମକ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପ୍ରଭାବରୁ ଆମର ପିଶାଚତ୍ୱ ଦୂର ହେଲା। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ତାହେଲେ ଏବେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ସୁଧାପାନ କର। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତରେ ତପ୍ତର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ମଧ୍ୟ ପୂଜନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ରାଜନ୍, ଏହି କାରଣରୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ। ନୃପଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଜୟା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପକୁ ଦୂର ମଧ୍ୟ କରେ। ଯିଏ ଜୟାବ୍ରତ କରିଛି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାନ ଦେଇ ସାରିଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଜ୍ଞର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିସାରିଛି। ଏହି ମହାତ୍ମ୍ୟର ପଠନ ଓ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିଷ୍ଟମ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଜୟା ଏକାଦଶୀ ବା ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଓ ଜାଣିଲେ। ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ଏହି ଏକାଦଶୀ ମହିମା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ରତର ମହିମା ଅପାର। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବ୍ରତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ହିଁ ସୀମିତ ଥିଲା। ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ବିବିଧ କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ତଥା ଲୌକିକ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ରତ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ବ୍ରତ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ପବିତ୍ରତା, ଜ୍ଞାନ ଆଦି ସଦ୍ଗୁଣର ବୃଦ୍ଧି ତ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆୟୁର୍ବେଦ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ରତ ପାଳନ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ବ୍ରତକୁ ପାପ, ତାପ, ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତଥା ରୋଗର ବିନାଶକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ରତ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ମନୋକାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମିଳେ। ମହାନ ଋଷିଗଣ ବ୍ରତରେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଆଚରଣ ସମୂହର ସମାବେଶ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ମନୁଷ୍ୟର ବାସ୍ତବ ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ସାଧୁତା ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ରତର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ ହେଉ, ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।